Halo guys, kita mau naik kapal guys. Terus sini guys, aku mau kasih lihat kapalnya nih guys, oke? Nih ya, guys. If Kasifa come down, then Kasif you try no? Kita lihat dekat-dekat ya guys. Gak jadi deh guys, kita langsung maju aja ya guys. Kita ke kapalnya dulu ya guys, baru kita ngomong ya. Kita di situ guys, oke? Kita ke situ ya guys, oke? Ngapain sih? Oke